Yes, nakalusot. Nakalusot na idol, nakalusot. 1, 2, 3, 4, 5. Cut mo to. 5. Ito banda to. 5 ah, guys. 500. 500 to. 700 na. Pang malakihan dito. Ito banda dyan ah. Okay. Taya na kayo dyan mga idol. Kung gusto nyo tumaya dyan, hanap na kayo ng kalaban dyan. Kung gusto nyo pumusta sa bangka, sa puntos. Aray. Ano nangyari dito? Talaga naman. Aray mo. Oh. Pusoy. Hello. Kaya nga eh. Good evening, idol. Sayang talaga. Good evening. Thank you for watching, idol. 500. Sana manalo. 500. Hindi na nag-biyak. Bibiyak ka pa? Dos, tres? Talo yan. Hindi lang napusoy. Talo rin. 1 pair lang pala yan ha. Aray ko. Ito nanalo. Kasi strayo. Masis tayo. Bumiyak. Plasis 1 pair. Jack ako. Gis ka lang. Talo to. 2 pairs. Ito talo. Oo, charis talaga. 500. So, magkailan yan? Wala nang abutin kahit ang gagantano. 3 to 3. Shout out, Idol Philip Neo. Shout out sa'yo, Idol Philip.